Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Dear students, in the previous video, we have studied names of wild animals. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa nama-nama hewan liar atau wild animals and their foods, such as giraffes, monkeys, and lions. Also the biggest wild animals that I know, elephants, and there is the scary one, dan juga yang agak menyeramkan, crocodiles, and the big but cute hippos, and also their foods, including meat. Ada meat untuk nama-nama makanannya. Meat. What is this? Yep, leaves and grass. Also in the previous video we learned how to. Di video sebelumnya juga kita mempelajari bagaimana bertanya jawab tentang hewan liar dan makanannya. Nah, contohnya di sini ya. Kita sudah pelajari di pekan lalu. Do lions eat meat? Do lions eat meat? Apakah singa makan daging? Jawabannya kalian bisa tentukan sendiri. Dan jawabannya pasti yes atau no ya, karena ini yes no questions atau pertanyaan yang memerlukan jawaban iya atau tidak. Do lions eat meat? Jadi, do lions eat meat? Apakah lions makan daging? Of course, tentu saja jawabannya adalah yes, they do. Ya, kalaupun kita ganti, misalkan lionsnya kita ganti jadi giraffes. Do giraffes eat meat? Of course, the answer is, pasti jawabannya adalah no, they don't. Mr. Irfan, why we use they instead of it atau he atau she? Kok kita pakainya they sih, Mr. Irfan? Nggak pakai it atau he? Ini kan hewan. Nah, jadi kita pakai they di sini karena menganggap ini mereka. Artinya seluruh giraffes atau seluruh lions, seluruh lions yang ada di bumi ini, berarti banyak ya, semua keseluruhan lions udah pakai s, itu kita menggunakan they, jadi mereka, karena lions itu seluruh lions yang ada di bumi, jadi banyak, hampir keseluruhan lions. They eat meat, atau hampir keseluruhan giraffes eat leaves, so they don't. Jadi mereka tidak makan meat. They don't eat meat. Giraffes don't eat meat. So what about today's lessons? What are we going to learn today? Nah, terus sekarang kita akan mempelajari apa dong? Nah, take a look at these pictures. Coba kalian lihat, perhatikan di sini ada zebra, and also apa nih? Padang pasir dan padang rumput. Bisa kalian simpulkan apa kira-kira yang akan kita pelajari hari ini? Ya, we will get to know more wild animals and their habitats. Jadi, kita akan kembali mempelajari lebih banyak wild animals lagi beserta dengan apa nih? Habitat. Kalian udah tahu habitat? Ya, habitat itu apa? Tempat tinggal atau tempat hidup dan berkembangnya suatu spesies atau hewan. Ya. So, we are going to learn about wild animals and their habitats. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan beberapa wild animals lain dari wild animals yang kita pelajari di pekan sebelumnya.
dan juga beberapa habitats dari wild animals. So now I'm going to show you how to say those vocabularies. Jadi silahkan perhatikan, lihat, dengarkan, dan ikuti mengucapkan dengan menirukannya. Track A40, page 26, Activity 7. Listen and say. A. Crab, B. camel, C. zebra, D. panda, E. gorilla, F. river, G. desert, H. grassland, I. forest, J. rainforest. Nah, mudah ya? Insya Allah mudah. It's easy. It's a piece of cake. Kalian bisa putar ulang lagi nanti biar lebih mantap. Oke, sekarang kalian udah tahu ya, salah satunya bisa mengucapkan unta dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan Cristiano Ronaldo misalkan di Taman Safari, di kebun binatang Taman Safari, kalian pengen foto nih sama Cristiano Ronaldo. Nah, jadi kalian nggak bingung lagi. Bisa kalian samperin Mr. Cristiano Ronaldo-nya, kemudian kalian bilang ke dia, "Hey Mr. Cristiano, can we take picture with that camel?" Nah, misalkan gitu ya. Nggak gini. Mr. Cristiano, can we take picture with that unta? Nah, nanti kalau kayak gitu, kemungkinan Cristiano Ronaldo-nya bingung. Unta, what is unta? Sekarang kalian udah belajar, jadi udah tahu how to say unta in English. It is camel. Hi, Cristiano. Can we take picture with the camel? Atau kalian besok diajak ke Brazil dan kalian di sana pengen ke Sungai Amazon misalnya, maybe you can say, kalian bisa minta tolong orang yang ada di sana misalkan untuk mengantar kalian ke Sungai Amazon misalkan. So we can say, jadi kita bisa ucapkan ke dia, "Sir, can you take me to the Amazon River?" Ya, itu hanya contoh saja. Okay? Now look at the pictures on the whiteboard behind me. There are two wild animals. There are two animals. They are camels and crabs. And also there are two habitats of the animals. Here is river and this one is desert. Nah, di sini ada dua wild animals dan dua habitats. Silakan coba perhatikan mana nih habitats dari kedua animal ini yang tepat. Kira-kira camels itu habitatsnya river atau desert, begitupun juga dengan crabs, yang mana habitatsnya. Coba kita tarik garis ya. Mungkin nggak crabs lives in desert? I don't think so. Nah, mungkin kalau menurut Mr. Irfan, karena bisa jadi dia langsung gosong dan kering kerontang kalau dia hidup di desert. So, the answer must be, jadi jawabannya adalah crabs habitatnya di river and camels live in desert. Crabs live in river and camels live in desert.
Okay, this is one important point. Ada satu poin penting di sini. Kita akan sering menggunakan kata live, L-I-V-E, live. Nah, boleh kalian ingat-ingat dulu ya. Now let's listen to the song. Nah, kali ini buka halaman 26, halaman 26, persiapkan pensil juga, karena kita akan melingkari lirik lagu, melingkari kata yang tepat dari lirik lagu yang ada di halaman 26, sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Okay, let's get started. Track A41, page 26, activity 8. Listen and circle, then sing. Lions live in grasslands, they're big and strong. They like sleeping all day long. They run very fast to catch their lunch. What do they eat? They eat meat. Crunch, crunch, munch. Pandas live in forests, they're big and cute. They like eating all day long. They climb tall trees to find their lunch. What do they eat? They eat leaves. Crunch, crunch, munch. How was the song? Cool, right? Lagunya enak ya? Okay. Okay, let's move to the next page, page 27. You will find the top of the page the word look. Track A43, page 27. Look. What do crabs eat? They eat worms. Where do crabs live? They live in rivers. Okay, pay attention here. Coba lihat contoh di sini. Kita tahu ya, crabs live in river. Kepiting hidup di river atau di sungai. Crabs live in river. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, misalkan kalian nggak tahu di mana crabs itu hidup, kalian bisa bertanya dengan menggunakan kata where. Okay, say it again. Where? 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 Where do crabs live? Where do crabs live? Di mana crabs tinggal atau di mana kepiting hidup? They live in river. They live in river. Kita gunakan they karena crabs-nya juga kita hitung banyak, artinya seluruh crabs, semua crabs itu rata-rata hidupnya pasti di river. Nggak mungkin, hampir mustahil crabs live in desert, in forest, for example ya, agak mustahil. Jadi kenapa kita pakai they tadi? Sama seperti penjelasan pekan sebelumnya, yaitu crabs di sini menggunakan s, kita anggap semua crabs. Jadi mereka para kepiting-kepiting ini, they live in river. Okay, you got it?
Bisa difahami? Insya Allah bisa ya. Nah, selanjutnya, let's talk about their foods. Sekarang kita bicarakan makanannya. Crabs, makan apa? Makan apa? Crabs eat worms. Crabs eat worms. Have you ever seen crabs? They eat worms. Kalian pernah lihat crabs makan worms? Cacing-cacing. Sekali-kali kalian main ke sekitar sungai dan amati. Oke? But let's talk about it later. Tapi coba kita bahas nanti ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau menanyakan, misalkan kalian mau bertanya ke orang-orang yang suka mancing nih. Pak, crabs itu, kepiting itu makan apa? Apa yang kepiting makan? Nah, kalian kan gunakan apa? What. Karena ini bukan apakah, tapi apa. Jadi yang kita gunakan adalah what. Kalau tadi di mana, where. Nah, yang ini tadi di mana ya. Di mana, where. Kalau yang ini apa. What do crabs eat? What do crabs eat? Mirip ya kalau tadi where. Where do crabs live? Bedanya di sini juga live dan eat. Kalau ini what do crabs eat? Kalau eat menggunakan what, tapi kalau live atau hidup itu menggunakan where tadi. Where do crabs live? Kalau yang ini what do crabs eat? They eat worms. Sama kita gunakan they karena crabs, hampir seluruh crabs, they eat worms. It's almost impossible that, hampir nggak mungkin kalau crabs eat bread, makan roti. Mungkin sih, tapi bukan makanan alaminya. Mereka secara alamiah di habitatnya mereka makan worms. Okay, you get that? Insyaallah paham ya? That's all our lessons today. Thank you for watching. Keep up the good work and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.